Ito pala yung friendly game natin ng isang gabi, mga ka-team uwak. Ganda rin ang naging laban natin dito diinan kahit kamsa-kamsa lang nagkatalo-talo na. Please watch this na lang mga bossing. Kung ayaw nyo naman, skip this na lang. Yun lang, love you all, mama, chup chup. Alright. Good. Bas. Balik. Balik. Bos. Sakit ang tingin mo. Lepas ka ng kwarto ba Nice, nice. Nice one. Highlights yun, highlights. Nice one. Tira ito. Itza. Nice. Tira. Wasak. Get. Highlights yun, highlights. Dunk. 7-3. Hello. To. Yan dito. Good. Dunk. Nice. Ganun, pag maglaro, hindi talaga makapaglaro pag walang referee. Counting. Pusta, gusto ko na mag-referee yan. Bali. Oh, grabe, highlights yun. Highlights. Baba. Tatlo. Ay. But Ma. yeah, baby. Ika, sa kabila. Toy. Wala. Patay. Back boy. Gusto niya dos What the fuck? For real? Matisoy for 2. Kalpula naman. What's up? 4-0 pa. Dos yung kay tropa. Go on, labas. Wasak tiki. 4-1. Puruan. 4-3. Tira. Good. Hey! Okay, naman kami sa akin pa. Lalim. All four. Goal! Ano, 5 lang naman yan sila. 5 rin tayo. Isa lang pa. Dalawa lang kayo din, Nice one! Kinuot! Sarap ko. Tirahan mo! Nice one. Good. Challenge! Yon, tira na!
Wasak ang bilat. Good. Awit. Talagang kanila talaga. Ay, di po tapat na, oy. Pasa boy, pasa. Ikot bola, ikot bola. Nice. All. No. Bigay, buha! All. Pero ha, puntos kayo. Oh, 6-2. Oh, 5. Size.